आइए सर बाहर। बकाया लोन की वसूली को लेकर इंडियन बैंक ने गुरुवार को आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बरनपुर स्थित वैष्णव बांध इलाके में बड़ी कार्रवाई की। दरअसल इंडियन बैंक के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से एक रिहायशी मकान को अपने कब्जे में लेकर उसे सील कर दिया। इंडियन बैंक के अधिकारियों के अनुसार संबंधित व्यक्ति ने वर्ष 2019 में इंडियन बैंक की आसनसोल मुख्य शाखा और अबकार गार्डन शाखा से लोन लिया था। लंबे समय तक किस्तें जमा न करने के कारण वर्तमान में ब्याज समेत यह राशि बढ़कर लगभग 78 लाख रुपए हो गई थी। इंडियन बैंक के आसनसोल मुख्य शाखा के प्रबंधक प्रशांत त्रिपाठी और जोनल चीफ मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि ऋण धारक को बैंक की ओर से कई बार नोटिस दिए गए और बकाया लोन चुकाने का आग्रह किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः बैंक ने तमाम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मकान पर कब्जा कर उसे सील कर दिया। गुरुवार को इंडियन बैंक के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और मकान पर कानूनी नोटिस चस्पा किया और उसे सील करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस कार्रवाई के दौरान रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी और अधिवक्ता संग्राम सिंह भी मौजूद थे। इंडियन बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि जिन भी बड़े ऋण धारकों ने लंबे समय तक बकाया लोन का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।